That's what you say we start a business together gitu, kayaknya Indonesia market lagi ini banget nih gitu. Terus ya udah oke gitu kan, aku bilang ya, terus oke kita mulai. Abis itu aku hamil anak kedua. Gue gila apa ya, udah mau berhenti kerja, mau punya anak kedua gitu kan, ini gak sih gitu, is it a sane decision or not? Hi everyone, welcome to another episode of Story Talk. Hari ini we have a really special guest, and I'm sure you guys already know her, Mbak Desi Bahir. Jadi today Mbak Desi will share her tips and secrets gimana sih caranya menjadi a successful entrepreneur, businesswoman, mom, and doing all those things that she does. So we learned a lot from her today. So hi Mbak, thank you so much for being here. So I'm glad that kita walaupun dengan kondisi pandemi ini tetap masih bisa berjalan. So I'm so grateful that you're here today. So I'm curious. Jadi awalnya itu, how did you get started? Kayak misalkan pas dari awal mulai journey-nya lah mungkin ya, buat as a woman, as a wife, as a mother, itu kan banyak banget tuh yang ada have all these dreams, kayak mereka mau ini, mereka mau itu, tapi banyak yang nggak kesampaian lah mungkin. But how did you, apa sih yang dilakukan sampai you get to be where you are now? Kayak how have your journey been like? Okay, how has my journey been like? Well, pertama-tama please don't call me Mbak because it makes me feel a bit old, walaupun sebenarnya udah lumayan berumur sih gitu. Desi aja, apa ya gitu. I think Desi aja. During the opening kan you mention kayak successful this, successful that gitu. Honestly, I really don't feel like I'm at that point of being successful gitu ya. Maksudnya I'm still trying and figuring out things, and I think my principle is selama kita belum meninggal ya, the journey is not over lah ya gitu. There are still many things to be improved and so forth gitu. Tapi kalau if you ask me my journey gitu, biasanya orang nanya apa sih latar belakangnya gitu kan ya. I've been dari sejak lulus kuliah itu berarti udah kerja berapa lama ya, like 16 years ya, berarti udah 16 tahun ya, udah quite long sih. I start out my journey, jadi aku tuh dulu lulus dari sini Indonesia, dari FEUI tahun 2002, and then I continued with my master's degree itu sampai 2004 di University of Sydney, and then I came back and then I work. Nah, yang nggak banyak orang tahu dan aku udah omit from my CV adalah aku pernah kerja di bank selama 3 bulan gitu kan, karena I feel like kayak aduh sebentar banget lah gitu kan. Terus tapi aku tuh dari dulu tuh pengen banget kerja di FMCG company, fast moving consumer goods company gitu. Kenapa? Karena aku rasa itu dekat sama kehidupan sehari-hari. Terus alasannya simpel aja, aku seneng ke supermarket, seneng lihat-lihat shampoo lah, sabun lah, skincare lah, apa segala macam gitu. Jadi aku pengen banget. Terus alhamdulillah waktu dulu tahun 2004 aku keterima di Unilever Indonesia sebagai manajemen trainee. Jadi I spent most of my career di sana, 10 tahun aku di sana, 2004 sampai 2014, handling macam-macam lah ya, dari mulai research, ada brand, sampai terakhir di media. Nah, waktu handling media 3 tahun terakhir itu benar-benar kerasa digital tuh lagi baru mulai booming banget, Dewi. Jadi yang namanya Google lah, Facebook lah, itu tuh baru banget direcognize sebagai tools of marketing gitu, yang tadinya tuh nggak ada gitu. And I was very interested, dan dengan itu juga banyak banget kayak apa ya, startup baru lah yang bertebaran gitu kan. Nah, like new initiative, new media gitu. Terus it got me really interested gitu kan ya. Wah gila ya, orang tuh bisa bikin kayak gini gitu kan. Terus begitu banyak banget yang dari luar juga mau masuk ke Indonesia gitu kan. Indonesia was such a huge market at the time gitu kan. Jadi aku waktu itu mikir, diajak teman juga kan, ada one of my friends baru balik dari US gitu. Terus dia bilang that's what you say we start a business together gitu, kayaknya Indonesia market lagi ini banget nih gitu. Terus ya udah oke gitu kan, aku bilang ya. Terus ya berat juga sih waktu I left Unilever itu aku udah 10 tahun kerja. 10 tahun juga nggak sebentar ya, it's an era already. Aku habis memutuskan, udah bilang sama dia nih, oke kita mulai. Habis itu aku hamil anak kedua. Jadi nggak disengaja. Jadi kayak it wasn't planned gitu, hamil anak keduanya. Jadi aku juga mikir kayak, gue gila apa ya, udah mau berhenti kerja, mau punya anak kedua gitu kan. Ini gak sih gitu, is
is it a sane decision or not gitu kan. Karena takutnya nanti ya biasa lah ya gitu, banyak perubahan dan segala macam. Tapi akhirnya setelah memantapkan diri, tanya suami, orang tua, terus ya sholat juga gitu, akhirnya aku mantap memutuskan ya udah deh aku I'm going to continue on my journey gitu kan, outside of Unilever. Nah habis itu one of our first project sebenarnya adalah kita ditugasin jadi kayak volunteernya untuk Presiden Jokowi pada masa itu gitu, tahun 2014. Jadi it was a campaign yang dikhususkan untuk youth audience, jadi first time voters gitu kan, dengan menggunakan digital media. It was very interesting, itu tahun 2014, kayak baru banget, belum pernah dilakukan sebelumnya gitu kan, karena itu baru banget. I learned a lot from that. I think it's one of the most life changing experience juga gitu kan ya. Ada trivial things yang aku nggak pernah lupa sih sebenarnya. Aku tuh lagi hamil 9 bulan tuh at the time, waktu deket-deket masa election. Terus inget banget kita mesti present plan terakhir lah ya gitu, plan terakhir untuk the election kan. All of my partners lagi nggak ada di Jakarta, jadi yang satu di Bandung, yang satu di Bali. Terus I remembered salah satu, kita kan dulu bagian gugus tugas namanya Bravo 5 ya. Terus karena kita kantor di Walter Mongen City, jadi Whiskey 84 gitu. Ini nggak ada orang Des gitu, saya tahu sih kamu udah lagi hamil, udah mau melahirkan gini, tapi udah bener-bener nggak ada orang, bisa nggak kamu datang gitu. Terus ya what options do I have gitu kan. Jadi aku ingat, aku tanya jam berapa Pak presentasinya gitu kan. Ya jam 5 lah, Bapak datang jam 5, kamu datang jam 4 deh gitu. Oh ya udah, saya datang jam 4. Terus of course nggak mulai jam 5 ya, mulainya jam 8. Mulainya jam 8, terus udah gitu baru selesai jam 9. Terus aku ingat banget setelah selesai Pak Luhut tuh bilang gitu, kamu tuh belum mau melahirkan kan? Belum Pak, masih 2 minggu lagi, aku bilang gitu kan. Oh enggak. Aku bilang, oh enggak Pak, belum Pak, belum. Kamu jangan, ini kamu enggak belum melahirkan, belum Pak, belum, masih 2 minggu lagi kok saya melahirkannya gitu kan. Enggak tahu ya besoknya lahir. Jadi malam itu meeting sama Pak Jokowi, pagi-paginya lahir. Jadi pagi-pagi itu aku kayak, kok kayaknya gue sakit perut ya gitu, terus kayaknya kok mulai flek-flek ya, lahir. Jadi bener-bener itu anak ya, jadi kayak itu was a really memorable experience gitu kan. Jadi bener-bener nggak tahu kayak ini mesti ketemu Pak Presiden dulu kali ya, baru anaknya terus lahir gitu tiba-tiba gitu. So it was really funny. Intermezzo. Nah habis itu intermezzonya lah gitu. It was a really interesting experience at the time. Terus udah gitu itu tahun 2014 ya, I continued like consulting gitu kan. Terus tahun 2015 aku tuh diajak another business partner gitu untuk start up a business on influencer and content marketing. 2015 itu influencer marketing belum kayak sekarang, Dewi, belum kayak gitu banget gitu. I think it was just starting to get on the rise gitu kan, dan baru mulai banget gitu kan. And I thought it was like, iya benar juga ya gitu. I think it's a good business, it's a good business opportunity. Ya kenapa kita nggak ride on it gitu. Nah udah, jadi aku inilah sama partnerku at the time gitu kan. Udah. Terus tahun 2015, terus tahun 2018 kami merger dengan 3 perusahaan lain yang kira-kira bisnis unitnya mirip, bisnis lainnya mirip lah gitu. Jadi ada influencer, ada konten gitu. Nah kami merger tahun 2018, ganti nama. Jadi yang tadi itu namanya Avenue, ganti nama jadi All Stars tahun 2018. Habis itu kita mulai fundraise kan. Nah kita fundraise tahun 2019 kita ada investornya adalah MTech Group, jadi grup NTSTP Indosiar gitu-gitu ya. Jadi kita dapat investment MTech Group, kemudian ya kita jadi ganti nama lagi gitu kan. Jadi sekarang the whole group is called Samara Media Entertainment. Di bawahnya ada beberapa business unit, ada yang masih ngurusin, ada beberapa company, ada yang tentunya masih influencer and content management, Famous All Stars. Kemudian ada juga yang live event, Samara Live gitu, dan beberapa business unit dan companies lainnya gitu. Nah itu jadi the journey sebenarnya kalau menurut aku, walaupun aku 10 tahun di Unilever tapi 6 tahun kerja sendiri gitu, itu banyak banget yang terjadi yang aku merasa itu jauh lebih panjang daripada 6 tahun gitu. Kalau dipikir-pikir kayak ini baru 6 tahun ya gitu, karena dalam setahun aja kita merger 2 kali gitu. 2015 merger sekali, 2019 kita merger lagi gitu. Jadi kayak so many things happen so fast gitu. Jadi ya kalau career wise itu perjalanan aku seperti itu gitu. Kalau personal wise, I've been married for 12 years now, 12 tahun.
I have 2 kids. Fortunately only one husband ya. Kalau lebih dari itu kan pusing kan gitu. And like they say your husband is your first child, so maybe I have 3 kids ya sebenarnya sekarang. Jadi itu my kids are yang satu 6, yang satu is about to turn 9 very soon gitu. Jadi itu dua, a girl and a boy gitu. Jadi personally itu sekarang ini aku di situ, and professionally yang tadi aku ceritain gitu. Nah, kalau orang bilang being an entrepreneur itu kan is a spiritual game. Jadi a lot of it comes to the way we think, kita punya mindset, kayak kita punya limit segala macam. Nah, tadi you told me your physical journey. What about your emotional dan spiritual journey-nya? Like how was that? Kayaknya itu bakal lebih interesting. You know, when people ask me, gue tuh pengen punya usaha sendiri deh. What should I prepare? Yes. A business plan, Yes. gitu, investment, money. Aku bilang, oh, itu gampang. Yang paling susah adalah mentalnya. Yes. I think that's the hardest part. Yes. Aku bilang, dan nggak ada sekolahnya. Untuk itu sih nggak ada sekolahnya. I know there are some schools yang teaches you the principles of entrepreneurship dari business side gitu kan. Yeah. How to make a business plan, how to plan for cash flow, how to plan for organizational gitu. Tapi I think what you can only learn by doing is the mental experience gitu. Maksudnya ketahanan mentalnya, karena naik turunnya tuh, ups and downs-nya tuh bener-bener gak aku sangka sih. Yes. Gitu kan. Dan I think I'm privileged bahwa my family itu come from a business entrepreneurial background gitu. Jadi kalau dari keluarga mamaku, keluarga papaku itu hampir semuanya itu semua punya bisnis sendiri gitu. Jadi I'm probably the only one yang chose a professional career path di awal, and for so long too gitu kan. For 10 years itu. Jadi I've seen the struggle, I've seen kayak bisnis jatuh bangun gitu kan. And my late dad was in property. Jadi waktu tahun 98 itu aku udah lihat gimana the property development gitu kan collapse gitu kan ya, maksudnya kayak, and it was quite tough gitu kan. Dan a lot of kayak my family itu kan juga di sektor real kan mainnya kan, tambak lah, properti lah gitu kan ya, retail gitu. Karena aku dari Pekalongan kan, jadi keluarga aku banyak punya bisnis batik segala macam, and I saw susahnya jatuh bangun gitu, collapsing. Jadi for me it's not kayak, bukan sesuatu yang cukup biasa gitu. Oh, I see people jatuh dan I see them rising up again gitu. Tapi I know for some of my friends yang in the entrepreneurial business, terus mereka keluarganya tuh nggak ada background itu, nggak exposed to that kind of thing, tuh bisa stres banget gitu loh. Kayak gimana sih nih gitu kan ya, is this really the entrepreneurial life gitu kan. Terus ya emang kayak gitu. I think the mentally gitu, I think ya susah lah ya gitu, pernah ngerasain lah gimana rasanya gitu kan, the invoice-nya stuck lah gitu, cash flow-nya ini gitu. I think kalau misalnya masalah entrepreneur tuh Dewi is also an entrepreneur, right? You know the problem usually adalah cuma revolves around 2 things, right? Cash flow sama your team, talent. Muter-muternya itu aja kan, itu aja gitu. Yang pusingin kan kalau nggak cash flow gitu kan ya, of course top line, bottom line gitu, cash flow sama your team, your talent gitu kan. I think managing a business is much harder, managing people yang work for you is much harder gitu kan ya, your team gitu kan. Kalau dulu kan kita enak ya gitu, waktu aku di company gitu, ya udah ntar bos aja lah yang ngerjain gitu. Sekarang siapa gitu, you can't really delegate up anymore gitu kan ya. Jadi kayaknya buat orang-orang yang mungkin tadinya kerja di corporate yang you're used to having a team helping you out, and I think your title really means something gitu kan ya. When you're a manager kan you have a team, when you're ini kan you have ini gitu kan ya. Tapi kan di sini kan your title mau founder kayak chief apa, you still have to do like a lot of things on your own, you have to do right? everything on your own at the beginning at least. Iya, at the beginning at least gitu kan. Jadi waktu awal-awal gitu kan aku suka diinin sama ya kan lu kan enak deh sekarang kan udah apalah si level lu lah, kayak you know, you title manager, you probably have more assistants than me gitu. Aku bilang gitu waktu dulu di Unilever, manager minta apa, mau booking tiket aja nggak mesti tahu aku, I don't have to know gitu kan ya. Terus kayak mau nge-charge invoice apa segala macam, I don't have to. Tapi the first few months gitu kan, waktu belum ada help atau segala macam, Dewi ya aku ngetik invoice sendiri, ngirimin sendiri, terus udah gitu mau booking tiket sendiri gitu kan gitu. Terus ya emang ya that's the thing gitu loh. I mean I think the experience of entrepreneurship humbles you, because if it doesn't ya then berarti there's something wrong with you sih menurut aku, if it doesn't humble you in a way gitu kan ya. Karena ya
it gives so many things lah gitu. Makanya aku bilang kayak the things that I've learned for the past 6 years are probably double, triple, or even quadruple than being a part of ini. Maksudnya don't get me wrong gitu kan ya, Unilever Indonesia is a great company gitu kan ya. I've learned so much from it gitu kan, dan I get to be where I am now because of being there gitu kan ya, for a lot of times gitu. Tapi kalau kayak in terms of kayak mental development, wah nggak ada sih yang ngalahin ini. That's why I say kalau orang bilang paling sebel nih gini nih, kalau bilang kayak doain dong segera menyusul jejak naik kelas jadi entrepreneur. Why do you think entrepreneur naik kelas? Nggak naik kelas gitu loh, aku bilang gitu. It's the same. I think it's not jadi entrepreneur or jadi profesional, it's a choice gitu. Yes. It's not like one is of a higher hierarchy than others tuh. Yes. Enggak menurut aku gitu, karena Yes. ya gimana dari segi job desk aja I do a lot more nitty-gritty now than I did gitu kan ya 6 years ago gitu kan. Terus udah gitu kayak mentalnya apa gitu, kalau THR orang lain seneng, deg-degan bayar ya kali ya, ini enggak ya gitu kan ya, maksudnya ada nggak sih gitu kan ya. Kadang-kadang kita harus di defer dulu gitu kan ya, some kalau lagi things are not working well kan, mau nggak mau gitu kan ya, oh yaudah kita ngalah dulu lah gitu kan ya. The team deserves to go first gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi nggak ada tuh, jadi kalau orang bilang kayak naik kelas jadi entrepreneur, tidak ada, nggak ada. Entrepreneur tidak naik kelas, itu cuman pilihan aja gitu. None is better than the other menurutku. Nah, namanya entrepreneur kan pasti ya bisnis ada ups and downs ya kan. Pasti ada juga di saat dimana usually we are the one yang creating the problems, atau mungkin bukan kita secara consciously tapi subconsciously, kayak ada limiting beliefs, ada apa. At some point dalam journey-nya, in your journey, ada gak sih limiting belief apa yang kayaknya you feel stuck, kayak gue stuck nih di sini nih gitu. Ini kayak kenapa sih, ada apa sih gitu. Tapi at some point kayaknya you figured out ini karena ini, there's some beliefs that you have, dan akhirnya bisa breakthrough from it. Ada gak momen-momen kayak gitu? Or maybe one incident kayak gitu? Ya pastinya ada sih, cuman mungkin kalau ditanya sekarang aku lupa ya, karena I tend to think bahwa ya everything's gonna be okay in the end aja sih gitu kan gitu. Jadi my mom, she never went to business school atau apa kayak gitu-gitu ya, but I have learned a lot of business principles dari dia juga gitu kan. Ini sih, this might sound religious tapi sebenarnya nggak terlalu ya gitu. My mom selalu bilang, aku tuh kan MBA, not Master of Business Administration kayak begitu, tapi I believe in MBA, Management by Allah gitu. Jadi Tuhan itu atur gitu, Tuhan itu atur dan tidak akan membiarkan. Jadi maksudnya aku bilang kayak, dan ada beberapa juga yang aku percaya bahwa sebenarnya semua itu kalau di Islam itu ada gitu ayatnya, I'm sure di other religions juga ada gitu, bahwa jalan keluar itu pasti ada, kita aja yang nggak tahu gitu. Jadi aku tuh selalu merasa bahwa mungkin sekarang ini mentok, tapi sebenarnya ada kok. Aku aja nih yang belum nemu gitu, atau mungkin belum dibuka atau apa gitu. Jadi jalan keluar itu selalu dibukakan dari arah yang tidak disangka-sangka dari manapun gitu. Jadi emang buat aku the belief bahwa pasti ada jalan keluar, cuma gue aja belum tahu. Maybe it's not visible now gitu, tapi I have to keep finding it gitu, karena I think nggak ada masalah yang nggak ada jalan keluarnya gitu. Walaupun jalan keluar itu mungkin juga ada side effect-nya ya atau apa ya, tapi jalan keluar itu pasti ada gitu kan. So I think with that mindset gitu, I try not to dwell on kayak problems atau apa gitu. Dan menurut aku sih emang yang juga memudahkan jalan keluar itu datang adalah tidak malu minta bantuan sih, Dewi gitu ya. Maksudnya I think a lot of people tuh punya banyak ego, banyak gengsi yang kayak kelihatannya kok kayaknya masa lo nggak bisa gitu kan, masa lo nggak ini gitu. For me, I think whatever I achieve right now itu tuh pasti karena bantuan pasti dari Tuhan dan dari orang lain gitu kan. Jadi maksudnya kalau misalnya udah nggak usah tunggu mentok gitu. Kadang-kadang orang juga kayak udah nunggu sampai mentok banget baru minta bantuan. Ya for me ya enggak lah gitu. I think sebagai aku juga berkaca, I wanna give help to a lot of people, and I believe bahwa a lot of people also want to give out help gitu kan. Jadi ya itu aja sih gitu kan, jalan keluar pasti ada dan pasti ada yang membantuin kok. There are always nice people and there are always a way out gitu. Jadi yang kayak limiting belief atau apa gitu-gitu sih aku sih enggak sih ya gitu. Maksudnya of course there are down moments gitu, ada pasti gitu, tapi I try to get over the hump aja lah udah. Nah, gitu. Wow. Karena it helps biar nggak stres. Yeah, that's amazing. Nah, terus how do you juggle your time? Jadi kan biasanya the biggest challenge as a mom, wife, entrepreneur, segala macam itu kan bagi-bagi waktu. So how do you
what is your tips atau secrets in managing time? Okay, well, I tell this to people and sometimes people nggak percaya atau apa gitu ya. I don't believe in work-life balance. Kenapa? Karena it implies bahwa work and life are two different things gitu loh. I think there's only one life. I have one life. In my life I work. In my life I take care of my kids, my husband gitu kan ya. I work out gitu kan, I take care of myself gitu, I do my hobbies gitu. Jadi hidup aku tuh ya cuma satu gitu, tapi emang dalamnya ada kerja. Karena once I start thinking about work life, jadi aku jadi hitung-hitungan gitu loh. So it's like almost like when I'm out of the office, gue nggak kerja lagi gitu kan enggak. That's why I also hate the term. I also bukan hate ya, mungkin kayak nggak setuju sama orang yang bilang kayak I'm a full time mom. Terus ya for me lah, terus gimana gitu, just because I work that doesn't mean that I'm not a full time mom gitu kan gitu. Jadi kayak ada beberapa kali gitu, I know this is like mungkin aku aja yang terlalu kayak sensitif atau apa gitu, tapi when I like ini udah nggak kerja lagi sekarang, ya aku sekarang jadi full time mom aja. So I was like, what were you before gitu kan ya gitu. Dan iya, maksudnya there's no such thing gitu loh as a part time mom kan nggak ada, sama there's no such thing as a part time wife juga nggak ada gitu kan ya. Nggak ada gitu kan ya full time, cuman at a certain given time ya mungkin I'm more concentrated on other things gitu. Jadi with that approach, with that work life balance gitu. Jadi aku kemarin ngobrol sama temanku, work life integration lah gitu, ketimbang work life balance probably I would teman aku ada Vira, foundernya Babylon ya gitu, bilangnya kayak work life integration gitu ya Mbak gitu. And I agree gitu. I think it's work life integration. It's not so much of a balance gitu, karena emang ya in life ya you work gitu kan ya, mau gimana lagi gitu, otherwise nggak bisa juga gitu kan. Jadi menurut aku it's not juggling. I don't want to karena kalau juggling kan kesannya you're trying really hard gitu kan ya, and at a certain point the ball will fall gitu kan when you juggle. Jadi kayak I wanna think of it as kayak ini aja gitu, berjalan aja gitu. Jadi mengatur prioritas jangka panjang gitu. Kalau ditanya tipsnya apa gitu, aku bilang ya sebenarnya sih ya karena I believe in the integration gitu. Katanya mungkin kita bilang aja deh, oke, mungkin kerja sama keluarga gitu. Ya it cannot be always 50-50 at one given time kan. Kalau nggak bisa hitung-hitungan gitu kan ya. Oh berarti gue satu hari ini gue 8 jam kerja and then the rest gue di rumah gitu. Kan I think nggak bisa kayak gitu ya gitu kan. There are certain times dimana emang you have to be more concentrated on your professional life, and there are certain times where you have to be more concentrated on your personal life gitu. Jadi lebih ke prioritas, karena prioritas jangka panjang pasti keluarga, pastilah. Prioritas jangka panjang pasti suami, anak-anak itu pasti, dan diri sendiri ya, jangan lupa ya. Itu prioritas jangka panjang. Tapi dalam prioritas jangka panjang itu kan pasti ada ada bump-bumpnya lah gitu yang harus diurusin gitu. Contohnya gitu kan, aku kan salah satu line of business-nya adalah events. Kalau udah mau event, seminggu sebelum event itu kan hidup udah nggak keruan ya, pasti kan you've done events juga gitu kan ya, kayak seminggu sebelumnya beberapa hari sebelumnya kan pasti nggak keruan, pasti harus konsentrasi penuh sama event. Dan at the time mungkin ya emang ya nggak bisa ngurusin yang lain aja gitu. Tapi kalau misalnya lagi yang lain gitu, misalnya anak lagi ujian atau kita lagi liburan sama anak-anak, atau misalnya mereka lagi sakit atau mereka lagi ada apa gitu kan, ya mau nggak mau yang lain ya put off gitu kan ya. Ya, karena konsentrasinya jadi di situ gitu. Jadi instead of managing percentage gitu, I would much rather untuk kayak set prioritas jangka panjangnya dan create routines aja sih gitu. Kalau sama keluarga gitu kan ya, create routines gitu. Kayak waktu masih sekolah itu aku tiap hari antar anakku sekolah, apapun yang terjadi gitu, mau aku pulang jam berapa, mau apa, aku every single morning I take my kids to school, kecuali kalau aku lagi nggak di luar kota gitu kan ya. And for them that time yang cuman kayak 5-10 menit itu becomes a routine, becomes a habit yang mereka jadi terbiasa gitu kan. Jadi kalau misalnya aku nggak nganter, mereka juga nanya kenapa, apa alasannya gitu. Jadi I try to make time lah ya. Jadi bukannya apa tuh ya bahasanya ya, bukannya menyisakan waktu, tapi memang meluangkan waktu gitu kan ya. Create time, bukan menyisihkan gitu. Jadi kalau ada waktu luang baru gue malu deh, enggak gitu. So I make the time gitu. Jadi kalau misalnya ada pagi ada event atau apa, nggak bisa, gue mesti antar anak gue sekolah gitu, walaupun yang lain bisa. Terus kalau misalnya sama my husband juga kan I make time gitu kan, biasanya kayak sebelum tidur kita obrol dulu lah gitu, atau kadang-kadang pagi-pagi, atau kadang-kadang kita masuk liburan berdua juga sih gitu. Jadi emang there are times yang emang created. Jadi yang menjawab pertanyaan tadi ya, I treat it as a work life
integration, dan I set priorities on a bigger scale aja, longer scale, and create rutin sama keluarga juga, dan rutin sama kantor juga gitu kan. Jadi kayak with teams, kayak meeting yang rutin apa, jadi pokoknya ada rutinity lah gitu di antara semua itu gitu, untuk give a sense of priority juga gitu. So my kids know that they're always priority because I always make time for them at a certain given time gitu, because of the routine gitu. Nah kayak gitu sih gitu. I like that piece of advice. Jadi they know that they're always a priority because we always create time for them. I like that. Terus jadi how did you, apakah maksudnya you have all these great beliefs, you have all this great mindset, kayak the way you think, kayak ini tuh semua itu datang dari mana sih? Were you just born with it, atau misalkan ada belajar dari mana, or along the way kayak ada trial error, oh it doesn't work, mendingan begini, kayak how datangnya dari mana? Yeah, I think nobody's born with wisdom, right? Gitu ya, menurut aku gitu kan. Nobody's born with wisdom, dan itu semua sesuatu yang emang kita harus pelajari dan rela untuk pelajari gitu. Karena I think sometimes kan orang bilang kayak age itu doesn't reflect maturity kan. And Yes. I think the people yang, and sometimes people are say, oh dia masih muda banget ya gitu, tapi kok dia kayaknya udah old soul, dia udah kayak ngerti Yeah. segala macam. I think kita tuh semua itu kan we're all sponges, right, gitu kan ya. Tapi ya kita tuh mau menyerap apa dan dari mana dan seberapa relanya kita untuk berubah dan become better people gitu, kalau menurut aku gitu. Karena I must say ya, maksudnya kayak maybe me 10 years ago much more temperamental dari sekarang gitu kan ya. Maksudnya jauh lebih gampang untuk terusik gitu, jauh lebih gampang untuk kayak ini orang nyebelin banget sih ini emang gitu, dan gampang untuk kayak explode atau kayak apa kayak gitu-gitu ya. Tapi along the way kan we also see kayak good examples gitu kan ya, of people gitu. That's why emang kita penting banget, it's also important for us to surround ourselves with people that are better than us and that are different than us gitu kan ya. Aku selalu bilang bahwa kalau kita selalu hang out sama orang-orang yang sama terus, and we'll always feel like we're right karena we don't have a different point of view gitu kan. Whatever I say, of course they agree because we're just alike gitu. That's why I like kayak ngobrol gitu. Kadang-kadang orang kayak kalau bisa sih ngobrol sama dia, ya gue pengen tahu aja gitu kan ya gitu, dia tuh gimana sih gitu. To a certain extent kayak I think during presidential campaigns, political campaigns gitu kan ya, banyak orang yang ini kan, yang mute their Facebook friends gitu kan ya, terus kayak nggak mau lihat or block atau apa yang kayak gitu-gitu gitu. I intentionally didn't do it. Des kan malas ngeliat kayak gitu, but I need to know what other people are thinking, aku bilang gitu, because this algorithm kan mengerikan ya gitu. Digitally, algorithm tuh once you start blocking out things, and then you start only seeing things that are okay with you. Jadi and then you start to think bahwa your world is correct because everyone else thinks the same way that you do gitu. That's why aku intentionally biarin aja gitu. So I still see it, I still see ini apa segala. So I see that people have different opinions than me. Oh orang tuh ada yang mikir kayak A ya, orang mikir kayak B ya gitu kan ya. And I think it also helps in terms of kayak di bidang usaha ya. Karena kan di marketing kan I also have to know consumers tuh sebenarnya kayak apa aja sih gitu kan. Terus and I think that also applies in real life gitu kan ya. When we limit ourselves that we don't want to be in touch with people who are different than us, then we become very one-dimensional and we don't know anything about other things, and that also makes us very apa ya ini ya apa tuh namanya, short-minded gitu. Jadi kayak bener-bener kayak ya udah we living in a bubble aja gitu kan menurut aku. Jadi that's why ya kita pasti berteman dengan yang nyaman tuh pasti gitu, tapi I think it shouldn't stop us from kayak opening relationship and connections with people who are probably looking slightly different than us or think differently than us, yang kayak gitu. Jadi the wisdom comes from seeing a lot of people with a lot of different behaviors. The ones that are good ya you take it in, you take it in gitu kan, and sama the ones that you think nggak sesuai sama lo ya aku suka pikir kayak ya udah gue nggak mau jadi orang kayak gitu aja gitu. I think my mom has a lot of influence in me, which makes it a bit stressful for me because I feel like now I have to pass on the wisdom to my kids as well. Kayak kadang I know I'm turning 40 this year ya. Terus
kayak aku selalu mikir kayak gila ya gitu, am I ini enough gitu, kan there always that ini kan kayak good enough of a parent, good enough of a ini of a leader, good enough of a wife, like itu ada nggak sih? Itu selalu ada tuh that insecurities, dan itu selalu ada, but I think insecurities are what makes you be better juga gitu kan ya, because if you feel like you're good already kan you don't try to improve gitu. My mom walaupun dia apa ya, she never goes to like kayak business school, she never goes to kayak yang model-model sekarang tuh kayak you know kayak mindfulness lah apa training apa segala macam, but a lot of the wisdoms that I get is from her and I only understand it now gitu. Jadi waktu zaman-zaman dulu dia ngomong gitu, apaan sih nih gitu kan ya kayak ini, tapi maybe it's true ya, every child only understands the advice of the parent when they become parents gitu maybe. Tapi it becomes more and more apparent sih now gitu. So I guess the answer is that aside from the other people from early on ya, my mom influenced me a lot lah for a lot of my thinking process and my beliefs juga gitu. Wow, she sounds like an amazing mom. She does. She is an amazing mom. Dan it's hard to live up to, but let's see lah. Okay, one last question. Kalau misalkan for your own personal development, kayak do you have a routine? Tadi kan ada rutin tuh sama tim, sama anak, suami. How about for yourself? Do you have your own routine for yourself? Of course gitu. Karena kalau misalnya orang tanya gitu, and I know this makes me sound a little bit selfish gitu, but when people ask me kayak apa sih who's your priority in ini gitu kan ya, kan some people say oh mungkin my kids are my everything, my work is my everything and segala macam gitu ya. I think for me I'm the most important thing gitu loh. I know it sounds selfish, but I think that's the only way I can give gitu kan gitu, karena if I myself don't feel content atau nggak feel sufficient gitu kan ya, then karena I think external validation it doesn't work gitu kan, maksudnya all conflicts are internal as well as all validation should be internal juga gitu kan gitu. Jadi I try to avoid ya kayak gitu, jadi maksudnya I want no internal conflicts apa gimana yang kayak gitu-gitu, and I consistently make effort untuk ya be sufficient and content, and I know it's hard ya. I think it's really hard, it's really hard gitu. Menurut aku merasa cukup itu jauh lebih susah dibandingin merasa lebih, ya nggak sih? Terus jadi kayak what I do, my routine is that I invest time for myself. Jadi kayak there are routines yang aku juga nggak compromise gitu ya, misalnya kayak ya gampang aja lah, kayak time with myself, time with my friends alone gitu ya, tanpa ada suami sama anak-anak. Time for me to time with myself tuh biasanya pakai apa ya, buat workout gitu kan. I do workout gitu kan. Terus udah gitu kayak hang out with friends, even kayak apa ya, liburan sama teman-teman aja gitu kan ya, tanpa anak-anak, tanpa suami, yang kayak gitu-gitu. Itu juga something that I try to do on a routine basis. Sekarang nggak bisa sih, tapi ya mudah-mudahan nanti segera gitu kan ya. But I think I'm also, I think we talk a bit about this gitu kan. I'm also privileged to be able to do those things gitu ya, to be able to give time for myself and kayak gitu, karena I'm supported with great support system gitu kan. Dan I think itu sih yang my husband is amazing. He gives time for me to do all these things gitu kan ya, untuk kerja, untuk pergi sendiri sama teman-teman, untuk apa gitu. Dan dia juga supporting in terms of taking care of our children together gitu kan ya. My mother-in-law are also amazing gitu. Mereka selalu kalau aku berdua pergi sama suamiku, mau titip siapa lagi ya kan, titip ke mereka gitu. Terus with my team at work juga amazing, my friends gitu kan ya, my domestic help at home juga amazing gitu. Jadi I think at the end nggak mungkin sih ini semua tuh terjadi sendiri gitu, dan I recognize these privileges. Dan jadi apa ya gitu, for that part, this routine, this ini ya, makanya kalau orang bilang kayak kok bisa sih gini-gini ya, lo sih enak ada ini, aku bilang iya memang gitu, and I recognize those privileges. Dan for people yang belum gitu ya, kadang-kadang ada nanya nanti kayak entar kalau gue udah berkeluarga
gue bisa gak sih gitu kan ya, tetap masih pengen jadi diri sendiri, tetap pengen jadi ini, ya bisa aku bilang gitu. Tapi memang you have to set your mind into it, bahwa you have to create the ecosystem for yourself juga gitu. For instance, ya jangan bilang masih pengen kerja kalau misalnya itu sekarang pacar lo yang sekarang aja udah terang-terangan bilang dari sekarang nanti harus di rumah aja, nggak boleh ngapa-ngapain ini, then you already know gitu what's coming in front of you, nggak akan kayak gitu kan gitu. Jadi if you wanna make it happen, ya you have to also kind of kayak create that mindset bahwa you have to create that support system for you as well gitu, karena nobody can do it alone. I surely can't. I can't, nggak mungkin lah gitu. So none of this everything that I've achieved nggak mungkin lewat dari credit of my support system, all of them, dan itu banyak. Well, I just want to honor you. Maksudnya gini, yes, memang benar, nobody can do it alone. You need a great support system. Itu semuanya benar. I think what you said is absolutely true. Tapi one thing that you did not say itu sebenarnya tuh, first of all, you created that, and second of all, it's because you put them as a priority juga. Makanya itu mereka bisa put you as a priority, so they can prioritize your me time, your time for ini, time for itu, karena you make it a point buat bikin mereka as a priority juga. What I see a lot in a lot of especially women sih ya, yang menjadi kendala itu, it's when the family or the husband merasa mereka no longer a priority karena the work takes over everything. Tapi because you create all these routines, so you're setting yourself up for success dari awal. You create all these routines, you make them into a priority, you create the time, bukannya tadi sisihin waktu, tapi you create the time, you have these routines. Jadi mereka selalu berasa bahwa they are important to you, and because they are important to you, they want you to feel important to them too. Jadi kayak, you know, it's this give and take relationship. Tapi first you must be able to give first, then you can receive-nya baliknya lagi, which I think a lot of people mungkin fail to recognize at that point. So I really want to salute you and recognize you and honor you for that, karena I think that's pretty amazing. I never look at it that way, but I guess every relationship does have its dynamics gitu kan ya. Yeah, you're right. I never thought of it that way. So thank you for pointing it out. Yeah, I'm gonna start prioritizing them even more, so they can prioritize me even more juga jadinya sekarang ya. Ada maunya. Tapi I mean karena tuh this is aku punya confession. Jadi I tend to fall into this loop kalau misalkan udah mulai kerja, terus kayak I obsessed about it, terus kayak lupa sama yang whatever yang lainnya lah, karena I was so focused and engrossed in my work. Nah terus jadinya as a result of that, kadang kayak misalkan suami suka telepon, terus I'm in the middle of a meeting, terus kan kayak okay, ini gimana nih, kadang I miss this call, atau kadang kayak gak angkat tapi kayak buru-buru karena I'm in the middle of something. Nah itu it made him feel, kok gue udah gak penting ya sekarang ya, jadi kok karena dia udah mulai bisnis, udah mulai kerja, kok itu kok jadi lebih penting daripada aku. He feels that way. Bukannya dia bilang lu gak boleh kerja, lu gak boleh, he didn't say that, dia gak pernah. Tapi because I failed to prioritize him, walaupun cuma ngangkat telepon ngobrol sebentar, that make him feel insignificant. Dan karena itu akhirnya it leads to different problems nanti in the future. Saat itu mungkin belum ada problem, tapi in the future when something bigger comes up, karena dia berasa gue nggak dipentingin nih sama si Dewi ini, jadi dia bikin itu menjadi a big deal gitu loh. Padahal kayak where does this coming from? Ini dari mana sih? It's from all those little things that you did. Yang tadi makanya when I saw that you're doing that, kayak this is so cool, this is awesome, kayak I need to learn that, gue harus belajar nih gitu, karena this is something yang I'm still perbaikin myself lah gitu, to be a better wife juga, to make the people that we love know that we love them. Kadang kan kita cuma ngomongnya doang, but they don't feel it karena actionnya kita nggak seperti itu, kayak gitu. So I think always needs a reminder juga sih. Sometimes I also think bahwa I'm much more patient with people outside of my home compared to di rumah gitu. So kalau kayak iya nggak sih gitu, maksudnya mungkin kalau sama business partner, sama tim gitu, somehow mungkin jangan-jangan gue lebih pengertian gitu kan sama mereka gitu kan ya, kayak standar toleransi lebih tinggi. Tapi begitu di rumah karena I feel like ini semua orang udah tahu dong gitu kan, jadi I start to tolerate less. Padahal kan harusnya kan enggak kan, harusnya these are the people that I tolerate the most gitu kan gitu. Jadi itu juga sesuatu yang mesti aku pelajari. Kalau soal angkat telepon itu aku udah kena berkali-kali sih gitu. So I use Apple Watch kan gitu kan. Terus I use Apple Watch. My husband gave me this Apple Watch. Waktu itu kan aku nanya ngapain sih gitu. I'm quite happy with my ini. Enggak,
supaya kalau ditelepon itu kelihatan, so you know. Jadi ini angkat, oh that's when I realize, oh ya udah oke. Jadi kan mungkin like you right gitu kan, jadi kayak ini oh oke. Yeah. Oh iya. Then I start to realize. So I think semua itu juga emang apa ya gitu. I think it's communication juga kan gitu. Jadi dari itu aku ngerasa kayak oh ya udah berarti selama ini terganggu ya gitu kalau if I nggak ngangkat telepon, miss call atau apa gitu sampai harus kayak dikasih ini angkat nih telepon gitu. Oh ya udah oke. Iya. Jadi ya I think it's always a struggle right Dewi gitu, maksudnya being a multidimensional, and women are the most multidimensional creature out there ya kan gitu, karena you're forced to have so many roles and people expect so much more juga kan from you gitu kan, they expect you to excel so much more in a lot of things, in everything gitu. Tapi I'm thankful for that karena I think being a multifaceted person kayak gitu-gitu juga it makes us a more interesting character juga ya kan. Yes. Tapi kita juga born with otak kita kan, cara otak kita bekerja beda sama laki-laki kan. So our brain is able to process different things at the same time dengan fokus yang berbeda, sedangkan laki-laki tuh nggak bisa, just the way that the brain work aja. So yes, even though kita harus wear multiple hats, tapi kita juga udah dikasih dari sananya all these tools that we can use to help us be successful in what we do. Wow, this has been a great pleasure. Thank you so much for any conversation ya. I really enjoyed it. Thank you so much. I had fun also ngobrol-ngobrol. Sorry if I talk too much or talk too fast juga. Biasanya kalau udah semangat ngomongnya kecepatan. No, you're fine. It was perfect. And aku belajar banyak sih gitu. I think you really inspired me. The way you view the world, the way your mindset, cara kerjanya, okay, there's always a solution. I like that. Jadi terus the way you say that itu bukan life juggle tapi it's a life integration because you only have one life, and that's so true. Jadi even kayak dengan kata yang berbeda kan, maksudnya words itu powerful banget ya. Kayak satu kata kalau diganti dikit aja it means so different. Jadi instead of juggle ya kayak ada dua, you only have one life, kayak cuman satu gitu. You just have to manage it, kayak beda banget, mental picture itu langsung beda banget gitu. I think I can't wait ini ceritanya di-release. I think this will be a tremendous inspiration to many, especially women out there juga yang mungkin sekarang lagi struggling with everything, being a mom, being a wife, entrepreneur, mau mulai bisnis, mau ini, nggak mau, atau whatever it is. But thank you so much, Desi. It has been a great pleasure, and for your wisdom. Thank you so much. Thank you for having me juga. Thank you so much, Desi, for today's inspiration sama golden nuggets yang udah di-share hari ini. I love all your tips. Itu semuanya, I'm sure ini bisa benar-benar mengubah pikiran orang, from the way they view life, from the way they view career atau work atau balance dan segala macam. So thank you so much, and I'll see you again in the next episode of Story Talk. Bye bye.